अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह आज जो डिस्ट्रिक्ट सिब्बी में टेस्ट हुआ था एसबीके का, उसके सवालात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और सवाल जो आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि सर किसी यूनियन कौंसिल में अगर प्रोफेशनल डिग्री वाला और नॉन प्रोफेशनल दोनों पास हो जाते हैं और जो नॉन प्रोफेशनल वाला है उसका टोटल परसेंटेज ज़्यादा बन रहा है एज़ कम्पेयर दैन प्रोफेशनल के, तो किसके चांसेस ज़्यादा हैं, किसको सेलेक्ट किया जाएगा और किसको रिजेक्ट किया जाएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ आज का बजट जो हुकूमत बलूचिस्तान ने जो बजट पेश किया है इसके कुछ अहम पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। स्पेशली मुलाजमीन के को क्या रिलीफ दिया गया है, कितना तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो जैसे ही ये पूरा एक बजट है, बजट में हमेशा लिखा होता है, बजट के शुरू में हमेशा लिखा होता है अवाम दोस्त बजट, लेकिन तारीख़ गवाह है आज तक अवाम दोस्त बजट पेश नहीं हुआ है। बलूचिस्तान बजट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बजट है इसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा हुकूमती मुलाजमीन को ही होता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि बजट में बाकी जो चीज़ें होते हैं वो सिर्फ एक पेपर वर्क होता है और ग्राउंड रियलिटी में हकीकत में आम आवाम को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आम आवाम है वो इसका बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करता, ना इससे बिल्कुल पूछता है किसी से, ना देखता है, ना सुनता है इस बारे में, बिल्कुल वो इस चीज़ को ना बिल्कुल कंसिडर किया ही नहीं जाता। लेकिन हुकूमती मुलाजमीन को इसलिए इंतज़ार होता है कि क्योंकि उनको मिल जाता है, जो ऐलान किया जाता है बजट में वो उनको मिल जाता है, इसलिए हुकूमती मुलाजमीन सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है उनको इस बजट का। इसलिए हम भी इस बाकी जो बजट है इसको हम बिल्कुल देखेंगे नहीं, सिर्फ हम देखेंगे कि इसमें आप लोग जो नए भर्ती होने वाले इंशाल्लाह जो नए अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे उनको इस बजट में क्या रिलीफ मिलेगा। इस बजट का सबसे अहम हिस्सा वो ये है कि जो मुलाजमीन हैं उनको उतना ही उनका तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है जितना वफाक जो फेडरल गवर्नमेंट ने किया था। यानी सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान ने तमाम सरकारी मुलाजमीन में जो एक ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक इनका जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया है वो 35%, जबकि 17 से लेकर 22 ग्रेड तक 30%, और जो पेंशन वाले हैं जो रिटायर हुए हैं उनके तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा 17.5% इजाफा किया जाएगा। और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है मज़दूरों के बारे में, भाई ये मज़दूरों के बारे में ये सिर्फ लिखा होता है, इस पे अमल कुछ भी नहीं होता। बाकी जो आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क है और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे भी नहीं। अब बहस इस बात पर हो रही है कि महकमा तालीम बलूचिस्तान ने एसबीके के ज़रिए जो टेस्ट लिया है, क्या आपने इसके शराइत पढ़े हैं? मेरे ख़्याल में बहुत से लोगों ने इसके शराइत बिल्कुल जो नीचे नहीं होता है शराइत टर्म्स एंड कंडीशंस, ये बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। बहुत से लोगों ने, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ। तकरीबन 8,600 असामियों के लिए तकरीबन 3,20,000 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया और कुछ दे रहे हैं। इन उम्मीदवारों में बहुत बड़ी तादाद नॉन प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स की है, ये बिल्कुल सच बात है। टोटल 29 शराइत दी गई हैं। शराइत नंबर 5 और 21 में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स और नॉन प्रोफेशनल डिग्री के हवाले से वाज़ा जिक्र किया गया। अगर किसी यूसी में प्रोफेशनल ने टेस्ट पास न किया हो तो नॉन प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया जाएगा। इससे ज़ाहिर होता है कि प्रोफेशनल ने कम नंबर से पास किया तो भी प्रोफेशनल को तरजीह दी जाएगी। मसलन अगर किसी यूनियन कौंसिल में प्रोफेशनल वाला डिग्री वाला है वो 50 लेता है और जो नॉन प्रोफेशनल वाला है वो 80 लेता है, तो सेलेक्ट कौन होगा? डेफिनेटली प्रोफेशनल डिग्री वाला। इससे ज़ाहिर होता है कि अगर प्रोफेशनल ने कम नंबर से पास किया है तो भी प्रोफेशनल को तरजीह दी जाएगी अगर से नॉन प्रोफेशनल ने टॉप किया हो। मेरे ख्याल में ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। एक इक्वल रूल्स होने चाहिए, सबके लिए बराबर रूल्स होने चाहिए। जिसके ज़्यादा परसेंटेज बनता है उसको सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा नाइंसाफ़ी किया हुआ है जो नॉन प्रोफेशनल वालों के साथ, उनको थोड़ा बराबरी का मौका मिलना चाहिए। अब पता है असल हुकूमत का जो पॉलिसी है, असल हुकूमत का जो है ना, इस सब के पीछे जो मकसद है ना, वो मकसद ये था कि जब एसबीके को फ़ायदा पहुंचाना। क्योंकि उनको पता है कि प्रोफेशनल डिग्री वाले उम्मीदवार बहुत ही कम हैं।
اب دیکھو 3 لاکھ امیدواروں نے ڈاکومنٹس جمع کیے ہیں. اگر صرف پروفیشنل یہاں صاف صاف لکھے, انہوں نے نا تھوڑا الفاظ آگے پیچھے کیے تاکہ عوام کو نا تھوڑا سا کنفیوز کرنے, عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے تھوڑے سے یہ چیزوں کو آگے پیچھے کیا ہے. اگر صرف پروفیشنل کو ہی اجازت ہوتا, ایلیجیبل کیا جاتا کہ وہ صرف فارم جمع کرتے, تو ڈیفینیٹلی میں بتاؤں کہ بہت کم امیدوار فارم جمع کرتے اور بہت کم فیس جمع ہوتا. تو انہوں نے اپنا فیس بڑھانے کے لیے, ایس بی کے کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے اس چیز کو دیا کہ بھئی نان پروفیشنل. اب دیکھو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی کون سا یونین کونسل ہے جس میں نان پروفیشنل والا ڈگری نہ ہو. ڈیفینیٹلی سی بات ہے, پوسٹ ہیں 2-3-4, تو ظاہر سی بات ہے وہاں اتنے تو پروفیشنل ڈگری والے تو ضرور ہوں گے, اور دوسرا کہ کوئی پاس نہ ہو. اب دیکھو 2 شرائط, ایک تو یہ کہ وہاں پر پروفیشنل ڈگری والا نہ ہو, دوسری شرط کہ اگر ہے تو وہ پاس نہ ہو. تو یار یہ تو بہت عجیب بات ہے, یعنی 50 نمبر کون نہیں لے سکتا. ڈیفینیٹ سی بات ہے پروفیشنل ڈگری والا ضرور کم سے کم 50 تو لے گا. تو یہ سارا اسٹوری کا جو ہے نا مختصر اسٹوری کہانی یہ ہے کہ مختصر اس کا شارٹ میں یہ ہے کہ ایس بی کے کو فائدہ پہنچانا تھا, اس لیے انہوں نے یہ ایک سارا ڈرامہ انہوں نے بنا دیا کہ پروفیشنل نان پروفیشنل والے بیچاروں کو بھی انہوں نے بس رگڑا ہی دیا اس چیز میں. آج 19 تاریخ کو سی بی میں جو ٹیسٹ ہوا تھا جے وی ٹی کا, اس کے کچھ سوالات دیکھتے ہیں. پاکستان کا جو لارجسٹ ریور ہے وہ انڈس ریور ہے. سر سید احمد خان پیدا ہوا تھا 1817 میں. علامہ اقبال برن 1877 میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیو ہز آل ویلتھ غزوہ تبوک. یہ تقریباً سارے سوال ہیں جو ریپیٹڈ ہیں. واٹ واز پروفیٹ ایج ایٹ حجر اسود 35 ایئرز اولڈ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام, کب ایکسیپٹ کیا اسلام؟ 690 میں. ذبیح اللہ was title of Hazrat Ismail alayhi salam. Which one is the 7th month of Islamic calendar? Rajab. Which power which gas is in which, اچھا which power ہے یہاں پر, which gas نہیں, which power plant ہے ایک جہاں پر بجلی بنایا جاتا ہے. یہ کون سے صوبے میں ہے؟ وہ بلوچستان میں ہے. اور کون سے ڈسٹرکٹ میں ہے؟ نصیر آباد میں ہے. میتھ کے کوشچنز آئے تھے اسکوائر روٹ کے, فیکٹرائزیشن کے, پرسنٹیج کے, میڈیان کے, موڈ کے, رینج, بورڈ ماس, بائنڈری نمبرز, کیوب روٹ. یہ صرف ان ٹاپکس ہیں جہاں سے سوالات آئے ہوئے تھے. سائنس کے کچھ کوشچنز ہیں. وچ ون از سولڈ نان میٹل؟ کاربن. سمبل آف مرکری Hg. ڈیو ٹو وچ گیس دا پروسیس آف فوٹوسنتھسس سلو ڈاؤن ایٹ نائٹ؟ وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. وچ پلانٹ ایزیلی کین بی سین فرام ارتھ؟ وینس بٹ ناٹ شیور. اچھا جس بھائی نے یہ ہمارے سوالات میں تھے وہ کہہ رہے کہ میں نے وینس کو سلیکٹ کیا لیکن کنفرم نہیں ہے. وچ ایسڈ از یوز ان بیٹری؟ سلفیورک ایسڈ یعنی H2SO4. جنریٹرز کنورٹس میکینیکل انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں. انگلش کے جو سوالات آئے تھے 1 کویشچن فرام ڈائریکٹ انڈائریکٹ, 2 کویشچنس فرام ایکٹیو اینڈ پیسیو. ایڈجیکٹیو کے تھے سینٹینس کریکشن اور پیراگراف بیسڈ کے MCQs 5 MCQs. فریز. اور ایک اور کوشچن ہے کہ سیکنڈ عشر آف رمضان از مغفرت. سی بی میں جو جے وی ٹی کا ٹیسٹ ہوا تھا اس کے کچھ اور سوالات ہیں. ہوپ آف پرنس کہاں ہے؟ اسلامک 7 منتھ. یہ وہی سوال ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کون سا نماز ہے میں آزان نہیں ہوتی؟ لارجسٹ ریور. قائد اعظم نے کانگریس کب چھوڑا؟ علامہ اقبال کا ڈیٹ آف برتھ. نوبل گیس. پرسنٹیج آف آکسیجن ان ایئر. لارجسٹ گیلیکسی. سولو ٹیکزانومی کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ حجر اسود کا وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھا؟